Okay na guys, ready na para mag-tap-tap guys. So, man na namog dadlatan guys. Man na sa namog hangin guys. Pura. Ready na, kabiunan guys oh. Pura. Wow. Okay. Ayos na. Tap-tap na ni. Karon. Abang patagwan na ni. Wire, flexible hose, at ibutang man. Ayos na. Okay kayo. A few moments later. Okay na guys. At i-try natin guys kung matibay ba yung gawa natin. What? Try. Testingan ba? Testingan ba? Testingan ba? Ah? Matibay ba? Ah. Wow. Ayos na ayos. Tibay na guys.